ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି ଶୁନନ୍ ଦିନ ଭରର ଖବର ପଢୁଛନ୍ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଇଁଠାପାଲିର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆନ ଆୟଷ୍ଟାନୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମୂଲ ହେଇଛେ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ के उद्घाटन करिछन। इतार छड़ा उद्घाटनी उत्सव थी संबलपुर जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बोंदर, एसपी मुकेश भामू आउ संबलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो कमिश्नर रेहान खेत्री प्रमुख जोग देइथिले। महोत्सव थी राज्य बाहरु भिन्न भिन्न सांस्कृतिक दल माने सामिल हिछन। लोक महोत्सव लगी आज सकालू संबलपुर समले मंदिर नु गुटे सांस्कृतिक शोभा यात्रा हेतिला। संबलपुर अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी मंदिर थी पूजा करा जेबार उतरु शोभा यात्रा शहर परिक्रमा करथिला। जिलापाल आउ जिला संस्कृति परिषद रो अध्यक्ष सिद्धेश्वर बलिराम बोंदर, नोडल अधिकारी आउ महानगर निगम कमिश्नर रेहान खेत्री पताका देखिकरी इ शोभा यात्रार शुभारंभ करथिले। इ शोभा यात्रा रामजी गुड़ी, बालीबंधा, कुंजेलपड़ा, झाड़ुआपड़ा, नंदपड़ा, हाटपड़ा, दलेईपड़ा आउ म्युनिसिपालिटी छक हेकरी गंगाधर मंडप न पहुंचीथिला। शोभायात्रा थी मां समलेश्वरी फोटो, स्वागत तोरण सहित बरगां रो कीर्तन दल, चकुली रो संप्रदा, बामरा रो कर्मा नाच, नागटी देउल रो कृष्ण गुरु, जादुलोई सिंह रो दंड नाच, बौद्ध रो मयूर नाच, बड़बजार भरनी कला परिषद रो दुलदुली, हीराकुद रो जय माता दी घंट वाद्य नृत्य सामिल हेतिला। इतार सहित लोक कलाकार और राज्य तथा राज्य बाहर रो भिन्न भिन्न दलर कलाकार माने इथि सामिल हेतिले। नृत्यांगना मानकर नृत्य छटा सहित वाद्य शब्द थी संबलपुर शहर दुलकी उठिथिला। भिन्न भिन्न जगह न लोक माने शोभा यात्रा के स्वागत करथिले। इति अतिरिक्त जिलापाल अशोक कुमार भोई, आईएएस प्रोबेशनर शुभ्रा पंडा, संस्कृति अधिकारी अमृतलाल बेहरा, महोत्सव कमिटी संयोजक दीपक कुमार पंडा, सह संयोजक सत्यरंजन बेहरा, उपदेष्टा कमिटी सभ्य प्रफुल्ल कुमार होता, रामदास पंडा, सूर्य पाणीग्राही, भोला महत्तम, समीर रंजन बाबू आउ समलेश्वरी ट्रस्ट बोर्ड सभापति संजय बाबू शामिल थिले। सियाड़े झारसुगुड़ा न चलथिबा दुलदुली रो आय 4 नंबर संजय गुटे भव्य परिवेश थी सांस्कृतिक कार्यक्रम ହେଇଛି। राज्य आउ राज्य बाहरु आसीथिबार शह शह कलाकारंकर कला नैपुण्य आउ विशिष्ट अतिथि मानकर गारिमामय उपस्थिति थी कार्यक्रम हेतिला। इ उदय हेतिबा सांस्कृतिक सभा थी एनएलसी इंडिया लिमिटेड रो कार्यवाही निर्देशक आउ प्रकल्प मुख्य संतोष सीएस मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। अतिरिक्त जिलापाल किशोर चंद्र स्वाई कार्यक्रम थी सभापतित्व करिथिबार बेले झारसुगुड़ा ब्लॉक अध्यक्षा चित्रेणी पटेल, ओपीजीसी बनहरपाली रो निर्देशक एआर दास आउ पुनर्वास आउ थैथान प्रकल्प निर्देशक ललित सोरेन सम्मानित अतिथि भावे जोग देइथिले। कमिटी साधारण संपादक प्रमोद कुमार सेनापति धन्यवाद देइथिले। आज हिरमार मां परोहाण देवी लोकनाट्य दल आउ किरमिरा देवपान रो बीणापाणी कर्मनज दल तरफु पारंपरिक लोकनाच परिवेशित हेतिला। इतार उतरु जगत सिंहपुर रो मां सारला गट नाच, राजस्थान रो प्रसिद्ध भवाई आउ चारी नाच आउ जम्मू रो पारंपरिक कूद नाच दर्शकों को भिन्न भिन्न प्रांतर संस्कृति संगे परिचित थिला। सुवर्णपुर रो नटराज कला परिषद रो संबलपुर लोकनृत्य आउ आसाम रो विशिष्ट कलाकार काकोली हजारिकांकर बिहू नाच आय संजबेलर मुख्य आकर्षण हेतिला। इतार सहित ओडिया कला जगत रो प्रज्ञा खटुआ आउ शंकरंकर हास्यरसात्मक कार्यक्रम हजार हजार दर्शकों को बांधिकरी रखिथिला। इ उदय आरटीओ
आईआईसी तरफु सड़क सुरक्षा बाबदे गोटे सचेतनता भित्तिक कार्यक्रम बिल परिवेशित हेइथिला। ଦୁଲଦୁଲିର 3 ନମ୍ବର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟବାହୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳାର ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଝଲକ ଦେଖିବାରକେ ମିଳିଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ଥର ଲାଗି ହେଇଥିବା ଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ମିଶ୍ରିତ ପୋଷାକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲହରମନି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫ୍ୟୁଜନ ଜରିଏ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ରକେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଆଉ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସଂଯୋଜନା थी परिचालित ए कार्यक्रम थी विशिष्ट पोशाक डिजाइनर गुड्डी साहुंकर सृजनशील परिकल्पना तार मुख्य आकर्षण हेतिला। आपण माने खबर सुनुछन स्पीकर यूट्यूब चैनल थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आम बस ड्राइवर मानकर दक्षता बढ़ावार उपरे जोर देवार सहित नियमित तालीम देवार लगी परिवहन विभाग के निर्देश देछन। तालीम बेले ड्राइवर मानकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उपरे जोर देवार सहित सेमानकर भितरे संवेदनशील मनोभाव उजागर करवा लगी पदक्षेप नेवार के श्री माझी विभाग के परामर्श देछन। बस मानकर सबुदिनिया फिटनेस जांच सहित दुर्घटना के रुकबार लगी समीक्षा करवार के परिवहन विभाग के निर्देश दिया जाइछे। भुवनेश्वर रूपाली छक पाखे हेतिबा आम बस दुर्घटना थी जने ऑटो ड्राइवर जीवन जीवार घटना थी। मुख्यमंत्री शोक प्रकाश करवार सहित मृतकंकर परिवार वर्गंकर लगी 4 लाख टंकार सहायता घोषणा करिछन। विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा शेष हेबार कंस महाराज पाप काटबार लगी तांकर मंत्री परिषद सहित पुरी महोदय दिन बुड़ पकईछन। धनुयात्रा थी कंस भूमिका थी अभिनय करिथिबा सुशील मेहर अभिनय बिलके भगवान कृष्ण बलरामकर प्रति कड़ा शब्द व्यवहार करिथिबार नो क्षमा प्रार्थना करिछन। श्री मेहर गोवर्धन पीठर न जगत गुरु शंकराचार्य को भेटी करी आशीर्वाद दीक्षा बिल करिछन। साहित्य संस्कृति अनुष्ठान महुरीर 18 नंबर महोत्सव सुवर्णपुर जिला संस्कृति भवन समारोह संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विधुभूषण मिश्र प्रोफेसर नारायण पंडा प्रमुख जोग देगिरी साहित्य संस्कृति समाज गति के श्रृंखलित करसी बोली कहिछन। सुवर्णपुर जिलापाल डॉक्टर नृपराज साहू आउ कवि डॉक्टर प्रीति दारा सामल को ई बच्चर मौरी सम्मान दिया जाइथिला। बौद्ध माट हेउछि कला साहित्य और संस्कृति माटी। महोत्सव जरिए कला संस्कृति बंची रहबा बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिछन। बौद्ध कचेरी पड़िया न चलीथिबा बौद्ध महोत्सव आउ पल्लीश्री मेलार 2 नंबर संजे मंत्री श्री पुजारी मुख्य अतिथि भावे जोग देकिरी बौद्ध जिलार ऐतिह्य गारिमा उपरे जोर देवार सहित सरकारंकर भिन्न भिन्न योजना बाबदे जनैछन। कार्यक्रम ती समवाय हस्ततंत्र बयन शिल्प मंत्री प्रदीप बल सामंत भी उपस्थित थिले। बौद्ध जिलापालकर सद्भावना सभागृह न बौद्ध इतिहास ती अस्मिता बाबदे गोटे आलोचना चक्र हो जाइछे। कार्यक्रम के जिलापाल विभूति भूषण नायक उद्घाटन करिछन। बौद्ध जिला गठन 32 बछर पूरा हेइथिले बिल जिलार इतिहास ऐतका मात्रा थी लोकमानकर नजर के नहीं आसी पारी। सियाडे गला बछर एशिया महादेश ततला शहर भावे बौद्ध 2 नंबर नथिबार नो चिंतार विषय आय बोली कार्यक्रम थी जिलार बुद्धिजीवी आउ परिवेशविद माने कहिथिले। नुआपड़ा जिला खड़ियाल राजा जितामित्र प्रसाद सिंहदेवकर 80 बछर बयसे आज परलोक हो जाइछे। ओडिशार पहला साहित्य समिति खड़ियाल साहित्य समिति से स्थायी सभापति थिले। आइबा काल सकालर 10 बजे युवराज देवदेव सिंहदेव राज्य अभिषेक हेबार सहित राजांकर आदेश देवार शेषकृत्य हेबा बोली जना पड़िछे। संबलपुर धनुपाली थाना नक्सापाली नुआ फ्लाईओवर पासे गोटे सड़क दुर्घटना थी 3 जनकर जीवन जाइछे। गोटे फ्लाईआस बुझे ट्रक के गोटे कार पछाड़ू धक्का देवार नो ए दुर्घटना घटिथिला। दुर्घटना जगह थी 2 जनकर जीवन जाइथिबार बेले आउ जनकर चिकित्साधीन अवस्था थी जीवन जाइथिबार जना पड़िछे। कलाहांडी जिला दक्षिण बनखंड थुआमूल रामपुर रेंजर आगर फरेस्टर जयकुमार जुआड़ सरकारी अर्थर आत्मसात करिथिबार अभियोग थी विजिलेंस गिरफ करिछे।
ଗଲା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ରେଞ୍ଜନ କାମ୍ପା ଆଉ ସିଏ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠିର 55,04,607 ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ଥି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଥୁଆମୁଲ ରେଞ୍ଜର ପୋଖରୀଗୁଡା ନଣ୍ଡା ପାହାड़ थी 50 हेक्टर, ऊपर झापी थी 50 हेक्टर, ଆଉ କୁମଦାରନ 30 ହେକ୍ଟର ଜମି थी ଗଛ ଯୋଗାବାର ଜାଗା थी ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ କାମ थी ମିଛ ମଷ୍ଟର ରୋଲ ତିଆରି କରିକିରି ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜୁଆଡ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଏଚଏନ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜ ମୁସାନାଳ ସେକ୍ସନ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଗ୍ରିୟା ସମାଜର ବାମଣ୍ଡା ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିର ସଭାପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବୈଠକ 22ଟା ଗୁଡି ଇଲାକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଝୁଲେନ ପୁଲ ପାଖର ନର୍ସିଂ କଲେଜ ସଭାଗୃହନ ହେଇଥିବା ଏହି ସଭାଥି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକିରି ଆଇବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକେ ସଫଳ କରବାର ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଉତ୍ତରୁ 22ଟା ଗୁଡି ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଯୁବା ଦିବସ ପାଳନ ଉଦୟ ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦୟ ଆଇବା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏମସିଏଲ ବନ୍ଦବାହାଲ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳତି ଥିବା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପଡିଆନ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଥି ବନ୍ଦବାହାଲ ଆଉ ସରଣ୍ଡାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜମା ହେଇକିରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢି ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍। ବୈଠକ ଟି ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହେଇଥିବା ବୈଠକ ଟି ଇଲାକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଭିନି ରାଉତ ଆଦିତ୍ୟ ସିଂ ଦେଓ ଯୋଗେଶ ପ୍ରଧାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ବନବାସୀ ଗୌଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ହାତୀ ସଦାନନ୍ଦ ଦୋରା ସୀତାରାମ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଆଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥା ଜ୍ୟୋତି ତରଫୁ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରେଲି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ପ୍ରଫେସର ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ରତ୍ନଭୂଷଣ ପ୍ରୋସିଟ ଅଖିଲ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ର ବିଲ ଏଥି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ତାପସ ଦାସ ଦୁର୍ଗା ଦାନୀ ରତନ ବୈଦାର ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର ଶିବନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରବିନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଶିବନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ହୋତା ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଗୁରୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଂଯୋଜକ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ ଅଲଗା ଦୁଇଟା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥି 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଭିକମପାଲି ଅତାବିରା ରାସ୍ତା ଚିକଲାପାଲି ପାଖେ ଗୋଟେ ବାଇକ ରାସ୍ତା ତରାତି ଥିବା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇକରି ପିଟି ହେବାରନୁ ସେହିନ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ବେଲେ ଅଲଗା ଜଣେ ଲଖନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଥି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍। ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ବେହେରାଗୁଡା ବାବା ଡେରାନ ରୁକ୍ମଣ କାଲୁଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି କରି ଗୋଟେ ହାତୀ ବହୁତ ଜିନିଷ ନୁକସାନ କରିছে। ଏ ହାତୀ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେବା ବେହେରାଗୁଡା ସୁଲଦିଆ ଜୁନିୟନ ଇଲାକା ଥି ବୁଲୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଡରିକରି ଅଛନ୍। ହାତୀ ଲୋକଙ୍କର ବାରିଆଡେ ଥିବା କଦେଲ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହିତ ପନିପରିବା ଆଉ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ହେଥିଲାଗି ହାତୀକେ ଜବତ କରବାର ଲାଗି ଲୋକେ ନିଆଁ ଜାଲିକରି ରାତି ସାରା ଜଗି ରହୁଛନ୍। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତାକେ ଧରବାର ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଲାକାଥି ହେଉଥିବା ସଭା ସମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9437348018 କେ ଲେଖିକରି ପଠେଇ ପାରବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା के बरकस करवार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जोहार।